भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं इसके ऊपर। मैडम शेख, ये छोड़िए कि कल जब हम बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर देते हैं तो कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है? मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत-ए-हाल ऐसे ही गुजर जाती है? इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख। ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फ़ैसला है, एक नासमझी और बेअक्ली का फ़ैसला है, और एक गलत फ़ैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि ये गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियाँ बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाज़त, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया। क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीज़ें। फ़खरुद्दीन साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखें मैं बात शुरू करूंगा। आज जो शशि थरूर साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने भी उससे जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, क्योंकि आज से चंद महीने पहले यही शशि थरूर जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में डिप्लोमेसी की एक कैंपेन उन्होंने वो शुरू की हुई थी। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो खेल के अंदर जो सियासत को लाया गया, और वो उन्होंने पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, सिर्फ उन्होंने कहा दोनों साइड से जो खेल के अंदर जो सियासत लाई गई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये खेल को उससे पाक रखना चाहिए था। अब सवाल ये है कि खेल में सियासत कौन लाया? तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आखिरी सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ खेली गई थी वो 2012-13 में, यानी 12-13 साल हो गए भारत ने पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ था, कोई बाहमी सीरीज़ नहीं खेली जा रही थी। आईसीसी के पास और आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने टेकअप किया मामले को, आईसीसी ने हमेशा भारत की फेवर की।
آج پاکستان جس کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے اپنا ایک رائٹ ٹو جو ریپلائی ہے وہ کیا ہے اور بائیکاٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر بھٹی صاحب کو پتہ نہیں کیوں وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے بائیکاٹ کر کے اچھا نہیں کیا. بالکل درست کیا ہے پاکستان نے، اور کیوں کیا ہے اس کے بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے قوانین ہیں اس میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی جو ممبر بورڈ ہوتا ہے آئی سی سی کا، کہ وہ ایک دفعہ جب آپ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں جو اس طرح کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو بورڈ کے اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اسی میں ایک ہے فورس میجور کا نام ان کی ایک کلاز ہے کہ جو چیزیں آپ کے جو کرکٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ تو ویسے یہ جو کلاز دی گئی تھی وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی کلائمیٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ کوئی آفت آ جاتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن یہ جو پاکستان اس کلاز کو آگے اپنے ڈیفنس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جو ایک صرف بنگلہ دیش کا ایکسکیوز بنا کے پاکستان اس کو کرے گا تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کا ایک ویک ریسپانس ہوگا بائیکاٹ کرنے کے لیے. بھارت کی طرف سے جو پاکستان کے مختلف حصوں میں خاص طور پہ بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بلوچستان کے اندر جو انڈین فنڈڈ جو ٹیررزم ہو رہی ہے، پاکستان اس کو جیو پولیٹیکل ایک ریزن بنا کے ایک آگے جسٹیفیکیشن کر سکتا ہے. دیکھیں بھارت نے اسی طرح کا کیا ہے، جو بھارت کے اندر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کے اس نے پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز کو ختم کیا. تو پاکستان ایسا کیوں نہیں؟ فخر صاحب یہ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہے نا، یہ تو ایک مجموعی ٹورنامنٹ کا علینا میچ ہے بالکل جس میں bilateral آپ کی نہیں ہے. درخواست پر یعنی پاکستان کی درخواست پر وینیو بھی تبدیل کر دیا گیا اور نیوٹرل وینیو بھی دے دیا گیا. علینا دیکھیں یہ سارا کچھ بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کے جب یہ قوانین آئی سی سی کے اس کے آگے مانی نہیں رکھتے تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس ایک رائٹ ٹو ریپلائی ہے. پاکستان یہ ایک رائٹ فورم کے اوپر، کیونکہ آپ بائی لیٹرل سیریز تو کھیلتے نہیں ہیں، صرف یہاں پہ ایک میچ کا آپ کو دیا جاتا ہے، 2 سال بعد ٹورنامنٹ ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کے پاس اب 2 سال کے بعد اگر اس طرح کا کوئی آپشن ہے تو یہ ضرور بالکل میرا خیال ہے کہ رائٹ فیصلہ ہے، یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کا میرا خیال ہے ڈٹ کے رہنا چاہیے پاکستان. ٹھیک ہے، اچھا اخلاقی بھی اور قانونی بھی دونوں لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں قانونی کے اوپر گو کہ تھوڑے سے میرے فالو اپ سوالات ہیں تو اس کو آگے لے جاتے ہیں.